तरक्की याफ्ता रहे, हम दलदल की ज़िंदगी गुजारते रहे। तू तरक्की याफ्ता रहे, हम दलदल की ज़िंदगी गुजारते रहे। तेरा बच्चा ग्रेजुएट रहे, हम चरवाहा रहे, वाह तेरी क्या सरदारी है। 25 जुलाई 2021 आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, यहाँ मैं पूरे आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल क्या है उस पर बात करना मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता मेरे हलके में सियासी सूरत हाल क्या है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। मेरा हलका जिसमें मेरा वोट कास्ट होता है, जिसमें मेरा वोट लगता है, वो है हलका अल्ले 23 सुदनूती। इस पूरे हलके में लगभग 32 के करीब उम्मीदवार हलके की नुमाइंदगी के तौर पर सामने आए हैं। इन तमाम उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका वोट बैंक मजमू एतबार से ज़्यादा है और तकरीबन हर एक ने उन्हीं 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है, जिनमें डॉक्टर नजीब नकवी साहब हैं, इसी तरह मोहम्मद हुसैन साहब हैं और मौलाना सईद यूसुफ साहब हैं। सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि तीनों उम्मीदवार डॉक्टर नजीब नकवी साहब हो गए, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब हो गए, मौलाना सईद यूसुफ साहब हो गए। तीनों उम्मीदवार मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। मैं तीनों उम्मीदवारों का दिल से एहतराम करता हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ मामला एहतराम से हटकर एक शहादत का है, वोट का है, जो किसी एक के हक़ में ही शहादत दी जा सकती है। इन तीनों उम्मीदवारों में से मैंने किस उम्मीदवार का इंतखाब किया है और किन वजूहात की बिना पर क्यों किया है, ये सवाल बहुत ही अहमियत रखता है और मैं आपके सामने बताऊंगा कि मैंने इस उम्मीदवार का इंतखाब इन वजूहात की बिना पर किया है। उससे पहले मैं इन तीनों उम्मीदवारों की सियासी सूरत हाल, सियासी ग्राउंड वर्क क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और फिर मेरे इस फैसले के काजी और जज आप लोग होंगे। आप लोग फैसला करेंगे कि आया मेरा ये फैसला दुरुस्त है या नहीं। और अगर बिलफर्ज मेरा फैसला दुरुस्त नहीं तो आप मुझे बताएंगे कि मैं किस उम्मीदवार का इंतखाब करूं और किन वजूहात की बिना पर करूं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस उम्मीदवार का इंतखाब इन वजूहात की बिना पर करूंगा, तो ऐसे ही आप मुझे बताएं कि इन वजूहात की बिना पर आप इस उम्मीदवार का इंतखाब कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर नजीब नकवी साहब की। इससे पहले मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। डॉक्टर नजीब नकवी साहब कश्मीर कौंसिल के मेंबर भी रहे, वज़ीर सेहत भी रहे, MLA भी रहे और इसी तरह 30 से 35 साल से ज़ायद अरसा हो गया हल्का अल्ले 23 से मुंतखब होकर असम्बली में जाते हैं, ताकि हमारे नुमाइंदे बनकर जाते हैं, ताकि हमारे हुकूक हमारे घर की दहलीज पर हमें फ़राहम कर सकें। इस तवील अरसा 30-35 साल तवील अरसे में डॉक्टर नजीब नकवी साहब ने कितनी करप्शन की, कितनी प्रॉपर्टी जमा की, बहुत सारी बातें मीडिया पे चल रही हैं, आवाम में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उसके सबूत नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमारे और हल्के के वो कौन से बुनियादी हुकूक थे जिनसे डॉक्टर नजीब नकवी साहब की वजारत ने आज तक हमें महरूम रखा, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। सबसे पहली बात यह कि मौसूफ यानी डॉक्टर नजीब नकवी साहब जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे होते हैं तो अपने आप को पूरे हलके के नुमाइंदे के तौर पर शो करवाते हैं, लेकिन जब असम्बली में कदम रखते हैं तो मौसूफ यानी डॉक्टर नजीब नकवी साहब हल्का अल्ले 23 के नुमाइंदा बनकर नहीं असम्बली में जाते, बल्कि सिर्फ उन लोगों के नुमाइंदे होते हैं, उन लोगों के हुकूक की जंग लड़ते हैं जिन्होंने डॉक्टर नजीब नकवी साहब को वोट दिया होता है। और इसका सबूत भी मैं आपको पेश करूँगा। सबसे पहले मैं अपने घर से आपको सबूत पेश करता हूं कि मेरे सगे भाई ने तकरीबन हलके में, हमारे हलके में जब भी सरकारी मुलाजमीन की भर्ती आई है तो कम से कम 10 से 12 दफ़ा उसने अप्लाई किया, 10 से 12 मरतबा उसने दरख्वास्त जमा की, लेकिन हर मरतबा सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हुई, उसका जुर्म यह था कि वो डॉक्टर नजीब नकवी साहब का वोटर नहीं था। और ये मैं आपको अपने घर की बात बताई है। इसी तरह हलके में हर वो शख्स, हर वो घर जिसने डॉक्टर नजीब नकवी साहब को सपोर्ट नहीं किया, डॉक्टर नजीब साहब को वोट नहीं दिया, उसके घर में यही सूरत हाल है कि वो उसकी दरख्वास्त, सरकारी मुलाजमीन की दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं की जाती। दूसरी बात, हमारे हुकूक हमारे घर की दहलीज पर फराहम करना तो दूर की बात है, हमें डॉक्टर नजीब नकवी साहब की दहलीज पर जाकर झुकना पड़ता है, इस्लामाबाद के और इसी तरह मुजफ्फराबाद के चक्कर काटने पड़ते हैं, ज़लील व ख्वार होना पड़ता है। मैं अपने हलके से एक ऐसे शख्स को भी जानता हूँ जो सफ़ेद पोश है, सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन अपने बेटे की भर्ती के लिए उसने डॉक्टर नजीब नकवी साहब के जाकर पाँव पकड़े हैं, तब जाकर उसके बेटे को नौकरी मिली है। आप मुझे बताएं कि क्या आइंदा के लिए भी हम उस शख्स को अपने हुकूक का ज़ामिन बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर तालीम की बात की जाए तो पूरे सुदनूती के हलके में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मेयारी तालीम नहीं है। पूरे सुदनूती के हलके के दूर दूर इलाकों से, मसलन गोरा से, इसी तरह नक्कर से, पतन शेर खान से, मंग से, बलोच से और इसी तरह पंथल से दूर दूर छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे पलंदरी शहर में आकर तालीम हासिल करते हैं, और वो भी पलंदरी शहर में आकर किसी सरकारी स्कूल में नहीं, सरकारी मेयारी स्कूल तो है ही नहीं है,
اور وہ بھی پرائیویٹ اسکول میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی 2,000 3,000 فیس بھرتے ہیں اور 5,000 6,000 کرایہ بھرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی 30-35 سالہ وزارت نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو کم سے کم ان کے علاقے میں، ان کے گھر کے قریب سرکاری معیاری اسکول کیوں نہیں بنا کر دیے؟ کم سے کم یہ تو بنا کر دینے چاہیے تھے۔ اور اسی طرح جب یہ بچے کالج سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو سدنوتی میں ان کے لیے تعلیم ختم، سدنوتی میں یونیورسٹی کی تعلیم نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ بچے مجبوراً پھر راولاکوٹ یونیورسٹی اور اسی طرح کوٹا یونیورسٹی اور اسی طرح پنڈی اسلام آباد کی یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں۔ سدنوتی میں کالج کے بعد کی تعلیم جو ہے اس کا قاتل کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈاکٹر نجیب نقوی صاحب اور اسی طرح محمد حسین صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی پارٹی کے مفاد پر سدنوتی کے بچوں کی تعلیم قربان کر دی۔ ان کو اپنی پارٹی کا مفاد نظر نہیں آیا تو سدنوتی کے حلقے سے باوجود وزارت میں ہونے کے کبھی سدنوتی سے یونیورسٹی باغ منتقل ہو رہی ہے تو کبھی میرپور منتقل ہو رہی ہے۔ آپ پوچھتے ان سے کیوں نہیں ہے جب یہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا قاتل کون ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ چوتھے نمبر پر اگر میڈیکل کی بات کی جائے تو میرے خیال سے جس پرچی پر آپ ڈاکٹر نجیب نقوی صاحب کو ووٹ دیتے ہیں، ڈاکٹر نجیب نقوی صاحب وہ تمام پرچیاں الیکشن کے بعد پلندری ہسپتال والوں کو دے دیتے ہیں، اور میڈیکل کے عملے کی یہ ذمہ داری لگتی ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی ووٹر یہاں پلندری ہسپتال میں آپریشن کے لیے آئے، کسی خاتون کی ڈیلیوری کا کیس ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے، تو میڈیکل کے عملے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے ہمارے اس ووٹر کو، اس پیشنٹ کو اس پرچی پر پنڈی اور اسلام آباد کے کسی ہاسپٹل کا نام لکھ کر دے رہے ہیں، کیونکہ اس پرچی کو وہ ضائع نہیں کرتے، کیونکہ اس کی اہمیت ہے ان کے سامنے، اس پرچی پر آپ نے ان کو ووٹ جو دیا ہوتا ہے، لہٰذا میڈیکل کے عملے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پرچی پر پنڈی اسلام آباد کے ہاسپٹل کا نام لکھ کر دے دے تاکہ ہمارا ووٹر آئندہ کے لیے الیکشن میں بھی ہمیں سپورٹ کر سکے۔ خود میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں، اور میں اپنے گھر کی صرف اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ تقریباً ہر حلقے میں یہی صورتحال ہے اور میں اپنے گھر کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میں اس کی مثال ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے گھر کا ہر فرد، میری والدہ کا علاج، میری سسٹر کا علاج، میرے والد کا علاج پنڈی اسلام آباد کے ہاسپٹل سے ہوا، اور خود میرا علاج، میرے ناک کی ہڈی کا آپریشن کا مسئلہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اسلام آباد سے آپریشن ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی 30-35 سالہ وزارت نے سدنوتی کے لیے ایک ہاسپٹل بھی نہیں بنا کر دیا۔ خود تو ماشاءاللہ وزیر صحت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی رہے، لیکن سدنوتی کے لیے جو فنڈز دیے گئے، سدنوتی کے لیے جو ہاسپٹل دیے گئے، وہ راولاکوٹ کیسے منتقل ہو گیا؟ سدنوتی کے حقوق، سدنوتی کے فنڈز دوسرے حلقوں میں کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح یہ منتقلی کا سلسلہ، اور اسی طرح یہ اثاثوں کا، یہ ہمارے حقوق کی منتقلی کا سلسلہ دارالحکومت سے جب شروع ہوا تو اور یہ آج تک جاری ہے۔ میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کب تک ان لوگوں کو منتخب کرتے رہیں گے اور یہ ہمارے حقوق دوسرے حلقوں میں بانٹتے رہیں گے؟ پانچویں نمبر پر سیاحت کی بات کی جائے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا حلقہ سدنوتی جو تاریخی حوالے سے اور اسی طرح خوبصورتی کے حوالے سے کسی سے کم نہیں ہے۔ کئی جگہ ایسی ہیں جو تاریخی حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان پر تھوڑی سی توجہ دی جاتی تو سیاحت کا ایک سلسلہ یہاں شروع ہو جاتا ہے، کئی نوجوانوں کو روزگار ملتا، کئی کاروبار وجود میں آتے اور علاقے کے لیے فنڈز اضافے کے ساتھ جاری ہوتے، اور یہ حلقہ سدنوتی ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے اس علاقے پر سیاحت کے حوالے سے توجہ نہیں دی، اور دوسرا میں یہ خواب کس کو دکھا رہا ہوں؟ آپ لوگوں نے تو پھر 5,500 کی رشوت لے کر اپنے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور اسی طرح اپنے ایمان کے ساتھ ناانصافی کا سودا تو کرنا ہے۔ چھٹے نمبر پر اگر روز کی بات کی جائے تو 96 کی میری پیدائش ہے اور آج 2021 ہے۔ 96 سے لے کر آج تک اگر میں نے صابن کی ایک چھوٹی سی ٹکیا سے لے کر چھوٹی سی چیز بھی خریدی ہے تو حکومت کو، سرکار کو اس کا ٹیکس پے کیا ہے، اور صرف میں نے نہیں، میرے حلقے کے ہر شخص نے یہ ٹیکس پے کیا، کبھی کسی نے انکار نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں حکومت نے ہمیں کیا سہولیات دی؟ میرے گاؤں میں اس وقت ڈاکٹر نجیب نقوی صاحب کی 30-35 سالہ وزارت کے بعد کچھ عرصہ پہلے ایک پکی روڈ کی سہولت منظور ہوئی ہے، اور وہ بھی ابھی تک پورے گاؤں میں نہیں آئی ہے، اور جو تھوڑی بہت یہ سہولت ہمیں دی گئی ہے، اس سہولت میں بھی اتنا ناقص مٹیریل روڈ پر استعمال کیا گیا ہے کہ ابھی افتتاح نہیں ہوا، افتتاح سے پہلے ہی اس روڈ کی مرمت کا کام شروع ہو گیا ہے، اور یہ بالکل میں فیکٹس اینڈ فگر سے بات کر رہا ہوں، کوئی بھی جا کر ہمارے اس گاؤں میں جا کر تحقیق کر سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پر انٹرنیٹ کی اگر بات کی جائے تو 2021 کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ہر چیز آن لائن ہوگی، ہر چیز نے ڈیجیٹلائزیشن کی صورت اختیار کر لیا ہے، ہمارے اس گاؤں میں ابھی تک انٹرنیٹ کی سہولت تک میسر نہیں ہے۔ انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات ہے،
कई जगह ऐसी हैं जहाँ कॉल्स के सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं। कोविड-19 में हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें ऑनलाइन तालीम की सहूलत दी है और इसी तरह कई और यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्टूडेंट्स को तालीम की सहूलत दी है, लेकिन हमारे उस गांव से कोई भी स्टूडेंट उस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सका क्योंकि वहाँ इंटरनेट की सहूलत तक मैसर नहीं है। इन महरूमियों का सबब डॉक्टर साहब नहीं है तो कौन है? ये चंद बुनियादी ज़रूरियात और हुकूक जो मैंने एक शहरी के आपके सामने रखे हैं और इन बुनियादी ज़रूरियात से ऊपर तो अभी तक मैंने बात ही नहीं की है। आप मुझे बताएं, आप फैसला करें कि 30-35 साल वजारत में रहने वाला शख्स ये चंद बुनियादी ज़रूरियात हमें अगर उसने फराहम आज तक नहीं की तो फिर दोबारा हम उस शख्स को वोट देकर अपने साथ इंसाफ करेंगे, अपने आने वाली नस्लों के साथ इंसाफ का मामला करेंगे? मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। अब बात करते हैं मोहम्मद हुसैन साहब जो दूसरे कैंडिडेट हैं इलेक्शन में। सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ भी करवा देता हूँ। पीपल्स पार्टी के साबिक उम्मीदवार रहे और इसी तरह 2 साल असम्बली में भी गए हैं, एक दफ़ा वज़ीर के ओहदे पर भी रह चुके हैं। 2016 के इलेक्शन में अपनी कैंपेन चलाने के साथ डॉक्टर नजीब नक्वी साहब की भी कैंपेन चला रहे थे। बड़े वसीउ ज़र्फ़ हैं और फ़िलहाल घर में फारिग बैठे हुए थे, लेकिन हैं बहुत खुशकिस्मत हैं। वो इस तरह खुशकिस्मत हैं कि पीटीआई के नौजवानों के पास हल्के में कोई क़यादत नहीं थी और इसी तरह तहरीक हुकूक गोरा व गड़ाला, मैं उनसे ताज़ियत भी करता हूँ। बहुत मज़लूम लोग हैं, बहुत ज़्यादतियाँ हुई उनके साथ क्योंकि पहले तो उनको पूरे हल्के में कोई क़यादत अपने लिए नज़र नहीं आई और इसी तरह जब हल्के में उनको कोई क़यादत नज़र नहीं आई तो मीरपुर चले गए। वहाँ से बैरिस्टर सुल्तान साहब की मिन्नतें की, उनको वहाँ यहाँ लाने की कोशिशें की। उनके हल्के में इन्होंने बहुत वर्क किया है, हर इलाके में हर गाँव में ये लोग गए हैं, इन्होंने मीटिंग्स की हैं, लेकिन फिर भी इनको पूरे सुदनूती के हल्के से अपने लिए कोई क़यादत नज़र नहीं आई है। बहुत मजलूम लोग हैं, आप लोग भी इनसे ताज़ियत करें। बहरहाल पीटीआई के नौजवानों को जब हल्के में कोई क़यादत नज़र नहीं आई और गूगल के सर्च इंजन में भी जब इनको कोई क़यादत नज़र नहीं आई तो बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी से मोहम्मद हुसैन साहब को उधार के तौर पर मांग के लाएँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगले इलेक्शन में भी मोहम्मद हुसैन साहब ही इनके उम्मीदवार होंगे। और मुझे तो इन लोगों पर हैरत हो रही है, भाई आप अपनी हैसियत पहचानो, आप कौन लोग हो? आप सब्ज़ अली खान और मल्ली खान के वारिस हो जिन्होंने आज़ादी के लिए, हुर्रियत के लिए, आज़ादी फ़िक्र के लिए अपनी गैरत के नाम पर अपनी ज़िंदा खाने तक उतरवा दिए हैं और आप उनके वारिस होकर इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जिनको अपनी इज़्ज़त की, इस उम्र में भी अपनी इज़्ज़त की, अपने वक़ार की, अपने गैरत की कोई परवाह नहीं है। वो आपकी क्या परवाह करेंगे? आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जिनके चेहरे पर कश्मीर फरोशी का दाग लग चुका है, उनके सेक्युलर नज़रिए के पीछे आप लोग चल रहे हो, उनके सपोर्ट कर रहे हो, जबकि कई अखबारात और टीवी चैनल्स, नामवर सहाफ़ी, बैनुल अक़वामी मीडिया इस बात को ब्रेक कर चुका है कि आर्टिकल 370 और 35 से जो इंडिया में रेजोल्यूशन पास हुई है वो पाकिस्तान की रजामंदी से पास हो चुकी है और मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आप फिर भी उन लोगों के पीछे चल रहे हो और ऐसे अंधे मुक़ल्लिद बनकर इन लोगों के पीछे चल रहे हैं कि हक़ाइक़ तक मानने को तैयार नहीं है। क्या तुम्हारे घर में मोदी ख़त लिख कर भेजेगा तब तुम लोग मानोगे कि ये लोग कश्मीर फरोश हैं? क्या आपको क़राइन मालूम नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने कश्मीरियों के साथ कितनी जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं? मोदी जो कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों का कातिल, गुजरात के मुसलमानों का कातिल, उसकी इलेक्शन मुहिम में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्या मकबूजा कश्मीर के उन मुसलमान बहन भाइयों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ ये नहीं है कि दोबारा इक़्तिदार में आकर वो उनका कत्लेआम करे? अभिनंदन क्या कश्मीर के टूर पर आया था जो अगले ही रोज़ इंडिया के हवाले कर दिया? जो वज़ीर आज़म आपके कश्मीर का झंडा उठाना अपने लिए तौहीन समझे वो आपका कैसे मुखलिस हो सकता है? और आप उसके नज़रिए के पीछे चल रहे हैं, वो सेक्युलर नज़रिया आपको अच्छा लग रहा है और वो लोग जिन्होंने आपके लिए अपनी ज़िंदा खाले उतरवा दी, सब्ज़ अली खान और मल्ली खान, उनके खून से आप गद्दारी कैसे कर सकते हैं? इन लोगों का फहाशी और यानी और मगरबी एजेंडा पाकिस्तान में प्रोमोट करने के सिवा कोई काम नहीं है। इनका नज़रिया आपके घर की इज़्ज़त को बाज़ार में लाकर नचवाने के सिवा कोई नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों को तो हल्के में दाखिल नहीं होना चाहिए था, उल्टा आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता कि मौलाना सईद यूसुफ साहब ने जब हल्के के लिए IT की यूनिवर्सिटी मंजूर करवाई तो यही मोहम्मद हुसैन साहब फरियाल तारपुर साहिबा के पास पहुंच गए और वहां से कश्मीरी वज़ीर आज़म को फ़ोन करवा कर हल्के के लिए दी हुई यूनिवर्सिटी कैंसिल करवाई और वो यूनिवर्सिटी अब बाग में बन रही है। किन लोगों के पीछे आप लोग चल रहे हैं? जिसने हल्के के लिए दी हुई यूनिवर्सिटी कैंसिल करवाई वो आपके लिए खैर ख्वाह बन गया और जिसने वो मंजूर करवाई वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं तीसरे कैंडिडेट मौलाना सईद यूसुफ साहब की। इनका भी तारुफ करवा देता हूँ। इस वक्त हल्का अल्ल-23 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सामने आए हैं। इससे पहले 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं लेकिन सीट विन नहीं कर पाए।
ذاتی طور پر جتنا مولانا صاحب کو میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی آسودگی والی زندگی سے نوازا ہے، لیکن اس آسودگی والی زندگی کو ترک کر کے حلقے کے عوام کے شانے بشانہ کھڑے ہو جانا، ان کے حقوق کا ضامن بن جانا، یقیناً آپ کے اس فیصلے میں اخلاص، للہیت اور کام کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے، اور یقیناً آپ کے اس فیصلے میں عوام کا دکھ درد اور محرومیوں کا احساس نظر آتا ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں کس امیدوار کا انتخاب کروں گا اور کن وجوہات کی بنا پر کروں گا، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا انتخاب مولانا سعید یوسف صاحب ہیں، اور ان کا میں نے انتخاب کیوں کیا ہے، ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ جاننا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ میرے اس فیصلے میں حتمی رائے آپ لوگوں کی ہوگی، جیسے میں نے شروع میں آپ کو اس فیصلے کا جج بنایا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ مولانا اسمبلی میں کوئی MLA یا کوئی مذہبی امور یا کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں رکھتے جس عہدے کی بنا پر آپ کو حلقے کے لیے فنڈز جاری ہوتے ہوں اور ان فنڈز کی بنا پر ہم مولانا سے سوال کر سکیں حلقے کی تعمیر و ترقی کا، کیونکہ مولانا ابھی تو اسمبلی میں گئے ہی نہیں۔ اصولاً یہ سوال ڈاکٹر نجیب نقی صاحب سے اور اسی طرح محمد حسین صاحب سے بنتا ہے، کیونکہ وہ مختلف وزارتوں میں رہ چکے ہیں، ان سے یہ سوال بنتا ہے، آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سعید یوسف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اور انہوں نے اپوزیشن کا کوئی کردار ادا نہیں کیا، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اپوزیشن لیڈر کہتے کسے ہیں۔ اپوزیشن وہ ہوتا ہے جو اسمبلی میں بیٹھ کر حکومت کی ناقص پالیسیوں پر، حکومت کی ناقص منصوبہ بندیوں پر تنقید کرتا ہے، حکومت کے برے کاموں پر اس کی تنقید کرتا ہے، اور اس اسمبلی ممبر کو جو اپوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز جاری کیے جاتے ہیں۔ مولانا سعید یوسف صاحب اسمبلی ممبر نہیں ہے، اور جو اسمبلی ممبر نہیں ہوتا اس کی حیثیت اور ایک عام شہری کی حیثیت برابر ہوتی ہے۔ مولانا سعید یوسف صاحب کو حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی فنڈز جاری نہیں کیے جاتے۔ البتہ اس کے باوجود مولانا سعید یوسف صاحب نے حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اتنے کام کیے ہیں جو کوئی اور غیر اسمبلی ممبر نہیں کر سکا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا سعید یوسف صاحب نے حلقہ سدنوتی کے لیے 2 مرتبہ یونیورسٹی منظور کروائی۔ پہلی مرتبہ محمد حسین صاحب نے جا کر اپنی پارٹی کا مفاد نظر نہیں آیا تو انہوں نے جا کر کینسل کروا دی، اور دوسری بار ڈاکٹر نجیب نقی صاحب کو اپنی پارٹی کا مفاد نظر نہیں آیا تو انہوں نے جا کر کینسل کروا دی۔ دوسرے نمبر پر حلقہ سدنوتی میں ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کو تراویح پڑھانے کے لیے، آپ کی دنیا آخرت سنوارنے کے لیے، آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے کوئی حافظ قرآن نہیں ملتا تھا۔ مولانا سعید یوسف صاحب اور آپ کے والد حضرت شیخ کی محنتوں اور کوششوں سے آج سدنوتی کے ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں آپ کو حافظ قرآن ملے گا جو آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دے سکے، آپ کے بچوں کو علوم نبوت سے روشناس کرا سکے اور آپ کو تراویح پڑھا سکے۔ اور یہ پلندری کی جو درسگاہ ہے جس نے ایسے حافظ قرآن پیدا کیے ہیں، جو تعلیمی ادارہ انہوں نے قائم کیا، اس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور وہ بھی بالکل فری۔ ان بچوں کے کھانے پینے کا خرچہ، ہاسٹل کی فیس کا سوال کبھی اس شخص نے آپ سے نہیں کیا، اور اب وہ آپ ہی کے حقوق جو آئے دن آپ سے چھینے جا رہے ہیں آپ کو لے کر دینے کی بات کر رہا ہے، تو کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ اسے ووٹ دیا جائے، اس کے حق میں گواہی دی جائے؟ اور اس معیار کی تعلیم یہ ادارہ آپ کو فراہم کر رہا ہے کہ نہ صرف سدنوتی اس سے مستفید ہو رہا ہے بلکہ سدنوتی کے حلقے سے نکل کر راولاکوٹ، باغ، مظفر آباد، نیلم، میرپور سے طلبہ یہاں پلندری آ کر آپ کے شہر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح کشمیر کی حدود سے نکل کر پاکستان کے مختلف علاقوں کے طلبہ، سوات سے، کوہستان سے، راولپنڈی، اسلام آباد کے علاقوں سے، اور اسی طرح گجرانوالہ سے یہ طلبہ بھی آ کر یہاں پلندری آپ کے شہر میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس معیار کی تعلیم اس ادارے نے آپ کو فراہم کی ہے، اور کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کبھی کوئی فیس نہیں مانگی ہے، اور یہ درسگاہ اس وقت آزاد کشمیر کی سب سے بڑی دینی درسگاہ بن چکی ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ شخص آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے داڑھی ٹوپی پہن رکھی ہے، سنت رسول میں اپنایا ہوا ہے؟ کیا یہی اس کا جرم ہے؟ اس شخص نے تو ہمیشہ آپ کو اپنے گلے سے لگایا، آپ کو اپنا سمجھا، کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ پھر آپ کیوں کہیں اور میرپور سے جا کر اپنا نمائندہ تلاش کرتے ہیں اور ایسے ریجیکٹڈ لوگوں کو مارکیٹ میں لا کر ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ تیسرے نمبر پر آپ نے حلقے کے لیے جو کام کیا ہے کہ آپ کے وہ تمام مسائل جو پلندری عدالتوں کے چکر کاٹ کر ہزاروں روپے کی رشوتیں دے کر حل نہیں ہو پا رہے تھے، قاری مسعود یوسف صاحب نے بغیر کسی رشوت کے، بغیر یہ دیکھے کہ یہ میری پارٹی کا ووٹر ہے نہیں ہے، بغیر کسی لالچ کے آپ کے وہ تمام مسائل حل کیے۔ چوتھے نمبر پر مولانا سعید یوسف صاحب کی وجہ انتخاب یہ ہے کہ مولانا سعید یوسف صاحب نے حلقہ سدنوتی کے لیے 100 سے زائد پانی کے منصوبے بور کروا کر اہل علاقہ کو تحفے کے طور پر دیے، جس میں ہمارا علاقہ بھی شامل ہے، اور اس پانی کے ایک منصوبے سے کم 30 سے 40 گھرانے آج بھی مستفید ہو رہے ہیں۔
5वें नंबर पर मौलाना सईद यूसुफ साहब की वजह इंतखाब यह है कि कोविड-19 की सूरत हाल में जहां हर शख्स बेरोज़गारी की कैफियत में था, मौलाना सईद यूसुफ साहब ने एस शेख यूसुफ ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आवाम में राशन के पैकेजेस फ्री तकसीम किए, नहीं देखा कि ये मेरा वोटर है या नहीं। 6ठे नंबर पर मौलाना सईद यूसुफ साहब की वजह इंतखाब यह कि आज़ाद कश्मीर में जजेस के साथ शरई रहनुमाई के लिए एक मुफ्ती काजी की पोस्ट की तकर्री बनवाई है, जिसमें एक तरफ तो जज को फैसला करने में शरई रहनुमाई मिलती है और दूसरी तरफ मुफ्तियान कराम के लिए एक रोज़गार का मौका भी मैसर आता है। 7वें नंबर पर मौलाना सईद यूसुफ साहब की इंतखाब की वजह यह है कि बावजूद असम्बली में ना होने के अवामी सतह पर उतर करके इतनी बड़ी अपोजिशन की है कि हर जुम्मे में डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने और इसी तरह हुकूमत के दीगर अरकान के सामने आवाम के हुकूक की आवाज़ बुलंद की है और इसी तरह प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हर अखबार की शह सुर्खी में आपके हुकूक की आवाज़ बुलंद किया है। अवामी सतह पर कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस और रैलियाँ और एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, जहाँ आपके हुकूक की बात की और इसी तरह इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, पाकिस्तान के JUI के मिलियन मार्च के प्लेटफार्म से कश्मीर का मुकदमा उठाया और उन प्लेटफार्म्स पर मकबूजा कश्मीर में होने वाली जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। और फिर भी यह सवाल कि मौलाना ने क्या किया। 8वें नंबर पर मौलाना सईद यूसुफ साहब के हल्के के लिए खिदमत, उनमें से एक ये भी है कि पूरे हल्के सुदनूती में किसी भी इलाके से, किसी मोहल्ले से, किसी गांव से कोई फौतगी हो जाती, मौलाना सईद यूसुफ साहब को इत्तला मिलती तो मौलाना सईद यूसुफ साहब चाहे वो घर कितने ही दूर क्यों ना हो, मौलाना सईद यूसुफ साहब खुद वहाँ जाते, नमाज जनाजा पढ़ाते, अहले इलाका से ताज़ियत करते, वारिसीन को हौसला देते और अगर हल्के में मौलाना सईद यूसुफ साहब खुद मौजूद ना होते तो अपने भाई को ज़रूर भेज देते। और यहाँ एक और चीज़ सियासत से हटकर जो मैंने महसूस किया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये सियासत से हटकर है कि किसी भी इलाके से जब मौलाना सईद यूसुफ साहब को इत्तला मिली जनाजे की, मौलाना सईद यूसुफ साहब उनके साथ जाके गम में शरीक हुए, उनके गम के मौके पर गम की घड़ियों में उनके साथ शरीक हुए, लेकिन उसी घर में जब कभी खुशी का मौका आया तो मुझे याद नहीं है कि उस घर ने मौलाना सईद यूसुफ साहब को अपनी खुशियों में भी शरीक करने के लिए कॉल की हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो आपके हुकूक के लिए मैदान में उतरा है। 9वें नंबर पर मौलाना की वजह इंतखाब ये है कि मौलाना को बैनुल अक़वामी नुमाइंदगी हासिल है, सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप एक जानी पहचानी कदआवर इल्मी शख्सियत रखते हैं, ख़ासकर उलमा के हल्के में। और इसी तरह इमाम काबा जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो वहाँ पाकिस्तान के जय्यद उलमा मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद इमाम काबा की तर्जुमानी के लिए पूरे पाकिस्तान में जिस शख्सियत का इंतखाब हुआ वो मौलाना सईद यूसुफ साहब हैं। और ये इज़्ज़तें यूँ ही हासिल नहीं हो जाती, बल्कि जिसका किरदार पाक हो, जिसके दामन पर कीचड़ की कोई छींट ना हो, अल्लाह ताला उसे ये इज़्ज़त अता फरमाते हैं। और जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़तदार बनाए, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाए, हम उसकी कदर क्यों ना करें। 10वें नंबर पर मौलाना के इंतखाब की वजह यह है कि आवाम का इत्मीनान मौलाना पर देखकर 2012 के इलेक्शन थे, मौलाना का 14,000 वोट था, लेकिन मौलाना सीट विन नहीं कर पाए। इसके बावजूद आवाम का इत्मीनान कम नहीं हुआ बल्कि मज़ीद बढ़ा और 2016 के इलेक्शन में 24,000 वोट हासिल किए, लेकिन इसके बावजूद सीट विन नहीं कर पाए। और आज 2021 के इलेक्शन है और इस वक्त हल्के की सियासत पर अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन पोजीशन इस वक्त जो नज़र आ रही है वो मौलाना सईद यूसुफ साहब की ही है। तिल का अशरातुन कामिला, तो ये 10 वजह ऐसी थी जिसका मौलाना का असम्बली में जाए बगैर ग्राउंड वर्क देखकर मैंने मौलाना के हक़ में गवाही देने का फैसला किया है कि जो शख्स असम्बली में जाए बगैर मेरे हुकूक की इतनी अच्छी तरह नुमाइंदगी कर सकता है कि वो असम्बली में जाकर मेरे हुकूक की इससे बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है, इसका आप लोग भी यकीन रखें। और इसके अलावा दीगर जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनकी सियासी सूरत हाल क्या है, 30-35 साल वज़ारतों में रहकर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। तो अब आप लोग ईमानदारी दयानतदारी से फ़ैसला करके मुझे बताएं कि आया मेरा ये फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं, या फिर से मैं दूसरे लोगों को सपोर्ट करके अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार दूं, क्योंकि जिन्होंने बरसों से हमें महरूम रखा और न सिर्फ महरूम रखा बल्कि हमारे हुकूक हमसे छीन कर दूसरे हल्कों में बांट दिए, तो यकीनन आप लोग मेरे इस फैसले को सराहेंगे, मेरे इस फैसले को खराज तहसीन पेश करेंगे और मुझे कवी उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस फैसले को अपने लिए भी यही फैसला पसंद करेंगे, क्योंकि जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है सुदनूती के तकरीबन हर इलाके में यही सूरत हाल है। आखिर कब तक इन मजलूमियों का शिकार रहेंगे। और आखिर में उस शेर को दोबारा सुनते जाएं कि तू तरक्की याफ्ता रहे, तू तरक्की याफ्ता रहे, हम दलदल की ज़िंदगी गुजारते रहे, तेरा बच्चा ग्रेजुएट रहे, हम चरवाहा रहे, वाह तेरी क्या सरदारी है।